सांग्रं साल एबा 5 सेप्टेम्बरनि सालमारिबो हाकतनि सेकेन्ड प्रेसिडेन्ट पण्डित डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि आसेमा साल आसालो हाकतरुगैनो टीचार्स डे पालाइजागो सांग्रं साल अगरतला टाउन हल 63 बीसी टीचार्स डे पालाइजाखा आसालनि पान्दन जेंगसावरिखा मन्त्री शान्तना चाकमा आसालनि पान्द बन कारिबो मानजाखा रोंतां बिदिनि सेक्रेटारी रावल हेमेन्द्र कुमार डाइरेक्टर एनसी शर्मा ककबरक्ति माइनरिटी लैंग्वेज डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टर रत्नजी देवबर्मा हायर एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टर अनिमेश देवबर्मानो खबै कुबनि आदंरक हाकतनि सेकेन्ड प्रेसिडेन्ट डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि मांकलिबो खुमरिवै पान्दा सेंगसाजाखा आसालनि पान्दो ककनारनो थाङै मन्त्री शान्तना चाकमा साका फोरोंनाय रकनि कायसा नासिक मुं अंखा गोताल मलनि चराय रकनो फोरोंमुं रायदाति गाहाम वानसुकमुंनि बिसिंग बसकांग तलांनानि हास्तिनि फोरोंनाय रक बारजा नाहारै सामुंख्लाय दंगो खरकसा सोलोंनायनि उकुलुको खरकसा फोरोंनायनि याकुमो बेलायनो दंगो আমি সমস্ত অংশের যা শিক্ষক রয়েছেন আমার অন্তর গভীর থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এখানে বিস্তারিত আমাদের সেক্রেটারি মহোদয় আলোচনা করেছেন এখানে আমাদের শিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিকগণ সেক্রেটারি থেকে শুরু করে আপনারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন একটাই লক্ষ্য যে আগামী প্রজন্মকে কিভাবে আপনাদের শিক্ষার মাধ্যমে আপনাদের যে নীতি আদর্শ সেই আদর্শকে পাথেয় করে আমরা সকলেই মিলে আপনাদের সহযোগিতায় যে নতুন প্রজন্মকে কিভাবে আরো শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিক থেকে আমরা প্রত্যেকেই যাতে পুরো রাজ্য থেকে এগিয়ে যেতে পারে ছেলে মেয়েরা সেই লক্ষ্যে আপনারা কাজ করবেন এবং আমরা প্রত্যেকেই সহযোগিতা করব আমি জানি যে একজন শিক্ষকের কত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং ওনারা যেভাবে পরিশ্রম করে যান প্রত্যেকটা ছাত্র আমরা ছোটবেলায় আমরা নিজেরাও ছাত্র ছিলাম এবং কোনো একটা ছাত্র শিক্ষক ছাড়া শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে না आसालनि पान्दव 34 फोरोंनाय जोग संनो बरम रिजाखा बिउ रिपोर्ट कक खरां।